बांग्ला भाषा और साहित्य बहुत ही समृद्ध है, लेकिन बांग्ला भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा भी तब मिला जब आपने मुझे आशीर्वाद दिया, बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनाई। इससे बांग्ला भाषा में रिसर्च को बल मिलेगा। साथियों, बीजेपी के सरकार के प्रयासों से ही दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया है। ये टीएमसी वाले दिल्ली में सोनिया जी की सरकार में भागीदार थे, क्या तब ये सब काम नहीं करा सकते थे क्या? क्यों नहीं किए? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ন্যারেটিভগুলো সেট করছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বা তার টিম ধরে ধরে সেই ন্যারেটিভগুলোকেই ভাঙছেন। এবার বাকি কাজটা বাংলার মানুষকে করতে হবে। এই 2,30,00,000 মতন মানুষ যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে, তাদেরকে এবার এই লড়াইটা লড়তে হবে। সোশ্যাল মিডিয়াতে লড়তে হবে, টেলিভিশনের পর্দায় লড়তে হবে, বাসে যেতে যেতে লড়তে হবে, রাস্তায় বন্ধুর সাথে চা খেতে খেতে লড়তে হবে, মাঠে ঘাটে কলে কারখানায় যখনই যার সাথে কথা বলছেন এই কথাগুলো বলতে হবে। আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার শিল্পনীতি যে নেই, এটা আমরা সবাই জানি।